लोकसभा चमरनि जरबो सिगक आकारमनि मांफ्लि हाइनहाय कासाइ फाइजावखा बिशालगर थाना आमजायो क्राकशाल हर हरिशनगर आमजायो बरक खरकसानि नगो मुसुक मासा खगैतलांमनि पातिबं कासाइ फेका सामानगा क्राकशाल हर गुथुगो बिशालगर थाना बाय खौजाक हरिशनगर आमजायो परिमल देबनाथनि नगो मुसुक मागब्रै तंमनि बिसिंगो मासा खगैतलांगा सिगकनि बदल स्रांसल फुंगो मकुल फियके नुखा मुसुक मासा क्रिखा यागलो कक्तमर हलाइका बिशालगर थानाव परिमल देबनाथ सागा मुसुक रिहुइट नंग नुखं पुजिजावै तंमनि फियाबा अबायके सिगकनि बदल हरनि जराबो मुसुक खगैतलांमा बाय बेलाइनो बिरमानो कलाइखा ঘটনা হইল কালকে রাত্র 10টার সময় আমি গরু একটা বাঁধছি এখানে আর বাকি গরুগুলি অন্য ঘরে বাঁধছি পরে সকালবেলা ভোর 4টার সময় দেখি গরুটা আমার ঘরে নাই তারপরে অনেক খোঁজাখুঁজি করে আমি থানাতে রিপোর্ট করছি কয়টা গরু আসলো আপনার টোটাল 4টা গরু আছিল টোটাল 4টা গরু আসলো এর মধ্যে একটা লেগেছে একটা নাই আপনি কি মানে গরু পাইলে সেই সংসার প্রতিপালন করেন নাকি গরু পাইলে এই সংসার গরুর উপরে আবার নির্ভর কত হইব দাম যে গরু আনিছে চুরি করে 40,000 টাকা কি নাম এই জায়গাটার বিজয় হরিশনগর 1 নম্বর ওয়ার্ড আপনার নাম পরিমল দেবনাথ बांग्लादेश रायजो सहित मुसुक याक्तन क्लेमनि करिडोर हिनि सिरिजाक बिशालगर थाना आमजाय फियाबा थानानि नायमो थांरक वाइडिवे मुसुक खगजामनि पातिबं पातिबै तंफनो फिया ताबुबो मकल फियक याखो